तो जुहार दर्शक बंधु पुणे एक नतून भिडियो को स्वागत आपण मानक पी फार्मे चैनल रे। तो आज आलोचना करमा चाषी भाई मैंने जे डालुआ धान चाष रे चोकड़ा पोक जेनटा कि ब्रून प्लान होपर कहउछन बीपीएच कुहा जाए। तो एटा गोटे भयंकर रोग चाषी भाई मैंने चोकड़ा पोक जेनटा आपण माने जानि दिबे। तो आसी चोकड़ा पोक विषय रे आलोचना करमा चाषी भाई मैंने जे एहा काहे हला जे लागि दिसी एवं एहा केबे लागि दिसी एवं केउ घातक कीटनाशक व्यवहार करमा जार थ्रू कि सबुदिले सफा हे जिबा एवं लागिबा पूर्वरु काना देमा एवं लागबार परे आमे काना स्प्रे करमा से विषय आलोचना करमा। तो भिडियोटा मूल सहित जुड़े होबार के आमर लगे अनुरोध आपण मानकू जदि आमर चैनल नुआ आसिथिबे निश्चय सब्सक्राइब करबे एवं बेल आइकन दबाइबे जार थ्रू चाष इनफॉरमेशन भिडियो ला किंबा चाष बास बाबद भिडियो आपण माने पाई पारबे। तो चलून डेरी नै करी आलोचना करमा चाषी भाई माने देखंतु चाषी भाई माने भिडियोटा टिके लंबा हेले भी आमे चकड़ा पोक बा माटिया गुंडी पोक विषय टोटाल आमे आलोचना करिजु जे ई भिडियो जदि आपण माने देखिदेबे टिके स्किप नै करबे बोले सबु सठिक आपण माने बुझी पारबे काहे हला लागि दिसी केबे लागि दिसी केन कारण रु लागि दिसी एवं काना स्प्रे करमा टोटाल वर्णना कराई भिडियो टिके लंबा रहबा स्किप नै करबे देखि पारले जदि थरे देखि देले बोले सब किछि जानि पारबे। तो चलून आलोचना करमा चाषी भाई माने जे देखुन आम डालुआ धान रे प्राय तो चोकड़ा पोक केते मारात्मक होइतिसी चोकड़ा पोक जेनटा आम माटिया गुंडी पोक जेनटा कहूछु जेनटा कि ब्राउन प्लान होपर जेनटा कहूछन बीपीएच आमे जेनटा कि शॉर्टकट रे कहा जासी। यहा केतनी केते भयंकर रोग चाषी भाई माने आपण माने जानिथिबे यहा के आमे केंदार कंट्रोल करमा से विषय भी आलोचना करमा एवं टोटाल एसी रे आलोचना करमा। देखो तो चाषी भाई माने एही चोकड़ा पोक बा माटिया गुंडी पोक एटा मार्च रु एप्रिल मध्य रे एटा देखा जासी आमे जेनटा कि धान रोइबार 50 रु 60 दिन हेले एटा आरंभ होइतिसी चाषी भाई माने। तो एटा देखुन एही पोक गछर मूल के गछर मूले रही करी रस के सब सुसी नेसन जार फल रे गछ हल्दिया पड़ी सुखी जाए जहा को आमे होपर बर्न कहसु। तापरे देखुन चाषी भाई माने तापरे आमे आलोचना करमा जे हमर चोकड़ा पोक काहे की लागे बुझी पाले कि चाषी माने काहे हले जे चोकड़ा पोक लागसी सेटा आमे आलोचना करमा। तो देखुन धान जेते बेले खीर खाबार समय किंबा थोड़ अवस्था रे अधिक एटा लागि दिसी पोक एटा मार्च रु एप्रिल पर्यंत एटा अधिक देखा जाय चाषी भाई माने। तापर काहे की चोकड़ा पोक लागंती तो का हला जे हमर जमी रे चोकड़ा पोक लागसी सेटा आलोचना करमा चाषी भाई माने। तो चालू तो देखुन फास्ट हला नाइट्रोजन जदि आमे अधिका देमा चाषी भाई माने ताहेले हमर चोकड़ा पोक लागबार समस्या अधिक दिसी काहे ना धान टा नरम हे जासी चाषी भाई माने। तापर 2 नंबर पॉइंट हला देखुन धान धान जदि सब समान हेतिबा हावा वायु जीवा लागि जदि चलाचल नहीं पारतो देखुन धान को जदि परस्पर सहित लागि रहितिबा जदि वायु चलाचल सठिक हिसाब रे जदि नी हेबा तो सेतिरि बे चोकड़ा लागबार असुविधा हेतिसी। तो सेतिले सेतिरि बे चोकड़ा लागितिसी। तापर देखुन खेत रे जदि अधिक पानी जमी रहले गज रो मूल अंश रे एही पोक लागि थान देखबो जते बेले गज रो पान थिबा मूल रे तार ऊपर एही पोकटा देखा जायसन। तापर तापमात्रा एवं परिवेश देखुन जेते बेले दिन रो तापमात्रा 25 रु 30 डिग्री हेतिसी चाषी भाई माने सेतेरे देखुन वायुमंडल आर्द्रता अधिक थिसी सेते बेले एही पोकटा बहुत जल्दी वंश वृद्धि कर दिसन चाषी भाई माने। इटा बडे ध्यान देबे ई कथा माने सेति लागि आपण मानकर धान के सुरक्षित रखि पारबे। तापर चोकड़ा पोक को चिन्हबा किपरि चाषी भाई माने चोकड़ा पोक के हम केनता कर चिन्हबे से विषय रे कहमा। तेरो देखुन धान गछर मूल रे देखा जानती एही पोक गुडिको मूल रे पानी रो स्तर ठीक तार ऊपर ई पोक माने देखा जाई थान। तापर देखुन आक्रांत स्थान रे धान गछ गुडिको चोकड़ा चोकड़ा हेतिसी एवं हल्दिया पड़ी सुखी जेतिसी जहा के होपर बन कहसु बुझी पाले चाषी भाई माने। तापर देखुन आलोचना करमा चाषी भाई माने इटा देखुन मारात्मक केतनी केते चोकड़ा पोक तो आमे सही समय रे जदि नियंत्रण नि करमा चाषी भाई माने हमर धान के जदि आमे सुरक्षित नि रखि पारमा ताहेले देखुन हमर धान 100% आमे अमल करि नि पारु चाषी भाई माने। तो सेति लागि आपण माने टिके ध्यान देबे जे इंस्ट्रक्शन माने कहलु जितरा इंस्ट्रक्शन कहलु सेतिरे आपण माने टिके भल से आपण को धान के तदारक करबे एवं ठीक हिसाब रे मैनेजमेंट करि कर आपण को धान के जदि रखबे चाषी भाई माने चोकड़ा पोक लागे। तो चाषी भाई माने तो जदि चोकड़ा पोक बा माटिया गुंडी पोक लागिबा आगरु आमे काना स्प्रे करमा क्यों कीटनाशक स्प्रे करमा जे हमर चोकड़ा पोक लागि नै पारो। तो देखुन फास्ट ला इमिडाक्लोड फीड जेनटा कि 500 ml लागुचे गुटे एकर रे जेनटा कि एडमिराल आसुची इम्डिया आसुची तापरे बम्बो सुपर आसुची। तापरे देखुन आगुरे दे पारबे थाइमेथोस काम जेनटा कि 100 ग्राम लागुचे एकड़ को जेनटा कि एकतरा नारे आसुची एडमिराल नारे आसुची। तो ई सबु आपण माने व्यवहार करि पारबे चाषी भाई माने। तापरे चाषी भाई माने जानमा जे
এটা গলা চকড়া পোক বা মাটিয়া গুଣ୍ଡি পোক লাগবার আগর এটা ব্যবহার করমা। তারপরে আমি আলোচনা করমা যদি চকড়া পোক আমার ধানরে যদি লাগিগলে ন আরম্ভ হচ্ছে তার চকড়া পোক যেতবে আরম্ভ হউথবা কম কম দিবে তারপরে সেতিরে আমি কাଣା স্প্রে করি পারমা কেউ কীটনাশক স্প্রে করমা যাদ্ୱାରା কি আমার চকড়া পোক বা মাটিয়া গুন্ডি পোক কিলর হয়ে পারবে। এটা চকড়া পোক লাগবার আরম্ভ টাইমে আমি ফার্স্ট টাইমে এটা স্টেজ 1 যেটা চকড়া পোক আরম্ভ হচ্ছে সেটা আমি কহমা যেটাকি চেস আপন মানে 20 গ্রাম একরকে না হলে আপন মানে ওসিন ଦେଇପାରିବେ ওসিন ଦେଇପାରିବେ 100 গ্রাম গোটে একরে। তারপরে দেখুন আপনার এই দুইটা যেকୌଣସି গুটে তারপরে আপন মানে ফেনোবুরকাপ যেটাকি 300 ml ফেনোবুরকাপ 300 ml গোটে একরে আপন মানে দেখুন ফেনোবুরকাপ ওসিন সহিত না চেস সহিত আপন মানে এটা মিশাই করে যদি আপন মানে স্প্রে করবে তাহলে কেতনি কেতে বঢ়িয়া রেজল্ট আসিছি। চেস সহিত মিশাই পারবে নাহলে ওসিন সহিত চেস এবং ওসিন যেকୌଣସି গুটে এবং ফেনোবুরকাপ যেটাকি 300 ml এই দুইটা সাংরে আপন মানে চেস কিংবা ওসিন সহিত ফেনোবুরকাপ আপন মানে 300 ml রে আপন মানে এটাকে গোটে একরে আপন মানে মিশাই করে যদি স্প্রে কলে আপন মানকু কেতনি কেতে বঢ়িয়া রেজল্ট আইଯିବ। তারপরে দেখুন চাষী ভাই এটা সরলা আরম্ভ স্টেজ যেতবে লাগ মনেকর আপনার জমিরে দেখিদেলে যে অধিকর অধিক পোক হয়ে গেলেন চকড়া পোক মাটিয়া গুন্ডি পোক যেনাকি আপনার জমিরে অধিক হয়ে গেলেন তার অসংখ্য হয়ে গেলেন আর কন্ট্রোল করবার লাগে রাস্তার ন। তারপরে আমি কাଣା করমা সেটা যেনটা কি বর্তমান চকড়া পোক লাগে নম্বর 1 কীটনাশক যেটা কুহযাচ্ছে যেনটা কি দেখুন প্যাক্সলোন যেনটা কি 94 ml আমার লাগুছে 94 এবং 95 ml যেনটা কি গোটে একরে লাগুଛି তার সহিত আপন মানে ফেনোবুরকাপ এটা বি ফেনোবুরকাপ সহিত যদি 300 ml আপন মানে যদি মিশাই করে যদি এটা যদি স্প্রে করবে কেনটা প্যাক্সলোন এবং ফেনোবুরকাপ যেটা কହୁଛୁ 300 ml এবং প্যাক্সলোন 94 ml যদি এটা আপন মানে যদি ব্যবহার করবে তাহলে কেতনি কেতে বঢ়িয়া রেজল্ট পাইবে আপন মানে। তো চাষী মানে এই দুইটা যদি কম্পোজিশন যদি মিশাই করে যদি স্প্রে করমা চাষী ভাই মানে তেহরু বহুত বঢ়িয়া রেজল্ট আমকু দেইতিছে। দেখুন ଏହା 21 ରୁ 25 দিন পর্যন্ত আমার ধানকে সুরক্ষা দেইতিছি চাষী ভাই মানে এবং পোককে শীঘ্র মারি দিছি এটা এবং বংশবৃদ্ধিও করে নি দিয়ে যেন মাটিয়া গুন্ডি পোক বা চকড়া পোকে বংশবৃদ্ধি করে দিয়ে দিয়ে এবং জলদি সফলতা মিলছি এবং যা ফলরে চকড়া পোক কমে যাতে বা মেটি যাইথাନ୍ତି ଆଉ ଆଗକେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ନି ଲାଗିଦନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ। ତ এই কম্পোজিশন যদি লাস্ট তার মানে বেশি হয়ে গেলে যদি বেলা আপনার প্যাক্সোলন এবং ফেনোবুরকাপ যেটা কি 300 ml এবং প্যাক্সোলন 94 ml সেটা আপন মানে নিশ্চয় ব্যবহার করবে চাষী ভাই। তো দেখুন ভিডিওটা কেতনি কেতে ইম্পর্টেন্ট হইতিবা যদি আমার ভিডিও আপনাকে ভাল লাগিথিবা চাষী ভাই তো নিশ্চয় গোটে লাইকটে করবে কমেন্টে করবে শেয়ার করবে এবং সবসক্রাইব করবার কে নি বলবে চাষী ভাই। জয় কিষান জয় ভারত জয় হিন্দ।